अरे सॉरी कौन भाई अस्सलाम वालेकुम हाथी तुला सलाम दिला ना ए रुमाल दिसी नहीं जी सुना के मेरा कान करी सुना के सब हाथ में गए चालू कर हाथ में गए जी सुना के खाली नहीं पहले रात किसे अरे बड़े देखिए भाई कैमरा सब काम करबो ना ए बिल्कुल यही बोला है हमारे डाइक के हमारे समय तो ये शॉट अरे मोए हम तो जिम कर काम कर आलो है ना गुड किशन लाइन ना सामने नहीं ओटा अलग पूरा दूर नहीं जाएगा तो तो सलाम दिसे सैल्यूट कर सलाम तो नहीं करे भाई तो सैल्यूट कर लो पूरी गल तो আইসা পলাইছে কোনটা ছাত্র এই কোনটা ছাত্র চলে গেছে আকে এক ক্লাস হবে না আছে এগুলি সব ধইলে মইলে ওরা এই ওরে লোকটা সকাল কাজে যাচ্ছে কি রে সবাই এই দেখো দান দিছো তালা আলম স্যার এই গ্লাসটা এখানে ছিল ওই পাশে রাখুন তো নাই যা থাকবি
কি আলো পুরস্কার নেই মাথায় মেরো লাগে লাও একটা মেয়ে এমনি ব্যথায় হোক দেবে এমনিতে এরা আবার দক্ষিণ কোষের মধ্যে বুঝতে হবে এটা কথা বলা যায় না আমার আগে যাই এ কথা বললো কি যাবে ভিডিও চিন্তাটি করা সমস্যা নেই টিকটকে এরকম স্মাইল প্লিজ মাথা দিয়ে আছে একদম পুরো ইসকা পুরো স্যার হলো না স্যার একবার এদিক পুরান স্যার